संभालने का मौका मिले। एक अर्ज जमाते तो जमात तो चिल्ले 3 चिल्ले चली आती है। 2 महीने अभी हमारा वक्त है जाने का हो गया। सब साथी मैं टिकट बनाया करता था, बार बार फ़ोन आता हम क्या करना, 2 महीने जाना नहीं जाना। इसके अलावा सालाना जो अरबीदा और अंग्रेजीदा चिल्ले के साथी थे वो बार बार पूछते हम क्या करें, अभी अब हमारा वक्त हो गया है, तो 2 महीना कहाँ जाना, ये बार बार पूछते। मैं ये कह रहा हमारे यहाँ भी कि हम अलग जगह जुड़े, क्योंकि वहाँ जुड़ते हैं तो वहाँ वही बातें चलती हैं। तो ये बात बार बार हमसे साथी कह रहे हैं हम यहाँ जुड़े हैं, यहाँ जुड़े हैं। मैंने कहा भाई पूछेंगे तब ये आपको जवाब देंगे कि हम सुकून से अलग जुड़ें और अपनी काम करें, हमें कोई इंतजार नहीं करना, हमें कोई मुकाबला नहीं करना। तो लेकिन हम पूछ के करेंगे, क्या हम उन्हीं में बैठे रहें या अलग जुड़ के अपना काम करें। क्योंकि अगर ये मसला तय होता है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जी जी, ये बात बहुत साफ महसूस की जा रही है कि इस जोड़ में ये बहुत सारे पुराने साथी आए हैं और इनमें से अक्सर को ये मालूम ही नहीं है कि मसला क्या है। तो वह हजरात हमसे पूछते हैं, हम जितना आपसे सुने हैं उतना हम जब बोलते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ में कोई दूसरा भी बोलता है कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो वो मजमा यहाँ आया हुआ है। आप हजरात तो हमेशा अपने ग्रुप के साथ में रहते हैं, लेकिन हम लोग अपने अज़ला में तन्हा हैं। तो हम ऐसे साथियों को भी ले आए हैं जो यहाँ से सुनना चाहते हैं कि ये मसला क्या है। निज़ामुद्दीन जुड़ते थे, निज़ामुद्दीन से बात चलती थी, वहाँ से चलते थे, लेकिन अचानक हज़रत मौलाना वहाँ से आ गए, आप आ गए। आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसा है? ये बात साफ बिल्कुल नहीं हुई है, लोगों को मालूम नहीं है, जिसकी वजह से हमें अपने इलाक़ों में बहुत परेशानी हो रही है। हम अपने साथियों को कुछ लेकर भी आए हैं ताकि वो आपकी ज़बानी ये सुनना भी चाहते हैं और हम ख़ुद भी उनको सुनाना भी चाहते हैं। तो ये ज़रा खुल के बात हो जाए। बाकी ये तो तकाज़े हैं कि 2 महीने वालों का बैरून का ठीये बनाने का, ये तो बात की बातें, लेकिन पहले तो ये क्लियर हो जाए, ये साफ़ हो जाए कि ये मसला क्या है। ने वाज़े कर दिया है, अल्लाह ताला ने अकल दिया है, शऊर दिया है, तो वही काफ़ी है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने जिसको अकल दिया है, शऊर दिया है, तो समझने के लिए 2 खतूत काफ़ी हैं। बाकी और वार शोब अखबार और ये और वो उसको छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल जामे और ठोस बातें उसके अंदर में अलग होने के सिलसिले में। और क्या नाम है कि मुदल्लल बातें हैं, ये अलग क्यों हुए हैं इसकी वजाहत कर दिया उन्होंने। उसको गौर से सुने और समझे आदमी। हाँ, वो तो बातें आती हैं इस तरह। सारे हजरात इस बात को जानते हैं कि हम किस सिलसिले में वहाँ नहीं जा रहे हैं जहाँ हम इससे पहले जाया करते थे। उलमाए हक़ तमाम के तमाम एक तरफ हैं, एक तबक़ा दूसरी तरफ है। तो ज़ाहिर बात है हमें इस वक्त अपने तबक़े को संभालना और हमारे साथियों को संभालना बेहद ज़रूरी है। हमारे अकाबिर का एक जगह ठिकाना हो। लोग दिल्ली के नाम पर, अब नाम लेना मुनासिब नहीं, बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ लेकर जाते हैं, उनका जहन बनाकर वापस लेकर आ रहे हैं कि आप अपने इलाके में अपना नया मरकज़ बनाइए, मशवरा आप एहतमाम के साथ नया शुरू कीजिए, अज़ला के असफ़ार कीजिए। बहुत सारे इलाक़ों में सारी बातें शुरू हो चुकी और बहुत सारे मकामात पर अपने बड़ों के सिलसिले में इंतहाई बेतुकी बातें कि फ़लाँ बुज़ुर्ग जो हमारे सामने बैठे हुए हैं निज़ामुद्दीन से इसलिए अलहदा हुए हैं कि इन्होंने माल में गबन किया है और उम्मत को धोखा दिया है। और ये ज़ाहिर बात है मनसब को चाहने वाले ये हजरात
چونکہ دنیا کے کونوں کونے میں جا کر اسفار کرتے تھے اپنی تجارت کے لیے. ہمارے صوبے کے ذمہ دار حضرات بھی ہیں, پورے ہندوستان کے ذمہ دار احباب بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے لیے کام نہ کیا ہو, اپنے اغراض کے لیے کام کرتا ہو. مگر یہ بات اہتمام سے چلائی جانی ہے, تمام حضرات جو دور ہوئے ہیں اغراض کی وجہ سے دور ہوئے. ظاہر بات ہے اغراض پسند کس طرف ہیں, مخلص کس طرف ہیں, امت کے بیچ یہ بات آنا بہت ضروری ہے. ہمارے تمام اکابر کبھی کبھی یہاں کبھی وہاں جمع ہوں, یہ بھی ماشاءاللہ ہو رہا. ہم لوگ اپنے ایک مرکزی مقام پر جمع ہونے کی فکر کریں, ہمارا ایک ٹھکانہ ہو, سارے احباب آئیں وہاں بیٹھیں, اپنے اکابر کی باتیں سنیں, وہیں سے جماعتیں روانہ ہوں, بیرون کی جماعتیں آئیں, بیرون کی جماعتیں وہاں سے جائیں, مستورات کا نظام چلے اور پورے ملک پورے عالم کے لیے یہاں سے جماعتیں پہنچیں. پورے عالم میں قسم کا انتشار ہے. علماء دیوبند سے بڑھ کر اس ملک پر احسان کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. جب ان کی رائے آ گئی تو ظاہر بات ہے اس معاملے میں سوچتے رہنا یہ غیر مناسب بات ہے. ہم تمام سوچیں, چھوٹا منہ بڑی بات آپ حضرات کے آگے بات کرنے کی ظاہر بات ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے باوجود یہ بے حد ضروری ہے امت کو آپ واضح طور سے بات سمجھا دی جائے. حق کا راستہ یہ ہے اور دوسرا راستہ وہ ہے. اب امت کے لیے ایک ٹھکانہ ہو, جماؤ ہو, بیٹھیں کام کریں, اسی سے پیدا ہوگا. آج ایک فیصلہ اس معاملے ضرور کریں, یہ میری آپ تمام حضرات سے التماس ہے. السلام علیکم صاحب, ہماری رائے ہے کہ جو ہے نا اب یہ جو مشورے 2 مہینے پہلے 1 مہینے کے لیے ہو رہے تھے, اب وہ 2 مہینے میں ہو رہے ہیں, تو کچھ دن جو ہے نا ہر صوبے میں یہ سلسلہ جاری رہے. اور یہ جو باتیں مخالفت کے آ رہے ہیں نا, یہ اصل مزاج کیا ہے, ان کی مخالفت ہی ہماری مخالفت ان کی بقا ہے. اصل بات یہ ہم لوگ یہ پہلو کو نہیں سمجھ رہے. ہاں, ہماری مخالفت اس لیے کر رہے کہ جو ہے نا ان کی بقا اسی میں چھپی ہوئی ہے. اگر ہماری مخالفت نہیں کرتے تو انہوں بالکل ختم ہو جاتے. تو چند دن کا کھیل ہے, تھوڑا صبر سے استقامت سے اللہ سے مانگتے چلیں گے تو انشاءاللہ بالکل جڑیں صاف ہو جائیں گے. کچھ بھی نہیں رہے گا تمہارے کو. ہاں, کچھ بات آ رہے ہیں بزرگوں کی طرف سے, یہ تو ختم ہونے کی علامت ہے. یہ تو ہمارے کو تو بالکل بات ایسی سمجھ میں آ رہی ہے, ختم ہونے سے پہلے ایسی جو جب اپنے بقا چاہتے ہیں تو ان کے بقا کے لیے جو الزامات جھوٹے یہ وہ مال کے قبن کے جو بھی بول رہے ہیں, یہ تو باتیں کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے. بزرگوں کی پوری دنیا سامنے ہے. وہ لوگوں کے خود جو ہے نا شک شبے میں ابھی اس وقت مبتلا ہے امت کہ بھائی یہ بزرگاں کیوں ہٹے ہیں. یہی دلیل کافی ہے ہمارے لیے کہ جو جتنے پرانے احباب جو نظام الدین چھوڑے ہیں, یہی ہمارے لیے دلیل کافی ہے کہ جو ہے نا بھائی کس لیے چھوڑے ہیں. وہ لوگ خود سوچ میں پڑے ہیں, مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ مخالفت کرنے میں ان کی بقا ہے. اگر یہ لوگ مخالفت نہیں کرتے ان کی بقا ختم ہو جاتی بالکل. ٹھکانہ بھی نہیں رہتا. یہ جو نظام الدین کو بھیڑ بھاڑ لے کے جا رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ روزانہ جو ہے کچھ آدمیوں کو لے کے جا رہے ہیں, کون جا رہے ہیں کیا جا رہے ہیں علاقے میں سب کو معلوم ہو رہا کہ نئےوں کو بھیڑ بھاڑ کو پیسہ وغیرہ یہ وہ دے کے کر کے لے کے جا رہے ہیں. تو اس سے ہم کو تو جو ہے نا کوئی گھبرانے کی بات ہے نہیں. شروع میں کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ جو ہے یہاں تک پہنچایا ہے, تو انشاءاللہ آگے منزل چلتے رہیں گے. ہماری اچھا بھائی ایسا کریں کہ ابھی تو فجر کے بعد کیا کرنا ہے, فجر بعد کیا ہونا ہے, کیونکہ دیر ہو رہی ہے, اور اس کی رائے دے دیں فجر بعد کیا ہو اور کون کرے. اور ابھی مشورہ جب پورا, یہ ثناء اللہ صاحب نے ایسا بولتا ہی نہیں. آواز آ رہی ہے تو ابھی یہ مشورہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات صوبہ وار بیٹھیں اور صوبہ وار بیٹھ کر اپنی آپس میں رائے ملائیں. اگر آپ کی کوئی تجویز ہے تو وہ تجویز افراد کی طرف سے نہ آئے, وہ ایک اجتماعی تجویز ہے. کوئی بھی بات ہو, کوئی رائے ہو, کوئی تجویز ہو, کوئی مسئلہ رکھنا ہو یا کسی چیز میں رہبری پوچھنا ہو ہمارے حضرات سے, تو وہ ایک اجتماعی چیز ہونی چاہیے. ہر آدمی اگر اپنی اپنی رائے دے گا تو ایک انفرادی چیز بن جائے گی. تو ابھی تو ہم مشورہ کر لیں اور مشورے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات اس وقت بیٹھ جائیں یا فجر کے بیان کے بعد بیٹھ جائیں, اور جس وقت بھی چاہے بیٹھ جائیں. ذرا پوری بیٹھے. اچھا, ہاں, تو اس کے
कई दफा बैठना पड़ेगा। हाँ। अभी इस वक्त तो अपने तकाजे सोचे थे हाँ। और उसके बाद फिर और बहुत से तकाजे हैं, खाने का वक्त हो गया था तो फजर के बयान के बाद दोबारा भी बैठ सकते हैं। सुबह वाले यहाँ पे हैं, बार बार बैठे तो यानी इसमें देखिए चार बातें हैं। सुबहवार बैठकर आपको चार बातें सोचनी है। एक तो खुद आपके यहाँ के क्या तकाजे हैं, आपके सूबे में आपका क्या तकाजा है कि भाई हमारा ये तकाजा है। जे हाथ में ले लूँ, वो दीजिए हाथ में। सनाउल्लाह साहब को जरा सनाउल्लाह साहब को पीछे बिठा दीजिए, वो बहुत परेशान। कोई काटन हो तो जरा कान में। सनाउल्लाह साहब हवाई जहाज में काटन रखते हैं। एक तो जैसे सूबे के कुछ उमूर हैं, जैसे हमारे बाद साथियों ने ये कहा कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, ये दुश्वारी है। इस दिक्कत और दुश्वारी में हमें किस तरह चलना है, क्या करना है। अब हालात ऐसे आए हैं तो इन हालात में हमारे लिए एक रहबरी हो जाए, तो ये चीज़ सोच कर लिख कर दे दें। ऐसे ही आपके कुछ तकाजे हैं, आपके यहाँ का कोई तकाजा है, नहीं है तो पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर है तो वो तकाजा लिख कर दीजिए भाई हमारे सूबे का ये तकाजा है। तीसरी बात ये है कि अगर कोई तजवीज़ आपके जहन में है काम के नफ़े की, काम के फ़ायदे की, तो राय मिलाकर सबकी जो तजवीज़ आपकी हो, जो राय हो आपकी, वो भी लिख कर दे दें। तो ये चार बातें, आपके सूबे का कोई तकाजा और कोई उमूर, कोई तजवीज़ आपके जहन में, किसी चीज़ में आप रहबरी चाहते हो, किस बात में वाज़ेह तौर पर लिख दें ये मसला है, इसमें रहबरी चाहते हैं, ये मसला है, हम इसमें रहबरी चाहते हैं। तो ये चार बातें हैं। किन उमूर में आपको रहबरी की ज़रूरत है, ये उमूर हैं जिनमें हम रहबरी चाहते हैं, साफ लिखते हैं। दूसरे क्या तकाज़े हैं आपके, अगर हैं तो, नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं। और तीसरी बात, हाँ कोई आपके जहन में कोई तजवीज़ है, कोई राय है काम के फ़ायदे की, उसको भी लिख के दे दें। तो ये इंशाअल्लाह चाहे आप इस वक्त बैठ जाइए मशवरा ख़त्म हो करके, या फजर के बयान के बाद बैठ जाइए। फजर के बाद क्या हो बताइए। हाँ। उसके लिए सुबह बैठ जाएंगे, लेकिन जो जोड़ रखना चाहते हैं या कुछ प्रोग्राम रखना चाहते हैं वो तो आप सोच के आए हैं, ईशा के बाद बैठे साथी। हाँ वो आप लिख के दे दें। आप सब बस देखिए सुनिए, बात हाँ वो दे देते हैं। बात साथी ये कह रहे हैं कि अभी उनके सब साथी आए नहीं हैं, कुछ आए हैं कुछ नहीं आए हैं। बाज़ जो हैं वो पूरे आ चुके होंगे, बाज़ सूबों से सब आ चुके होंगे, बाज़ सूबों से कुछ आए हैं कुछ नहीं आए हैं। तो जिनके यहाँ से सब आ चुके हैं उनका काम पूरा हो चुका है, जिनके यहाँ से सब नहीं आए हैं उनका काम बाकी है। वो अगर एक मरतबा फिर बैठ जाएँ तो क्या हर्ज है उसमें। जी हाँ, एक चार पांच साथियों की एक जमात बन जाए जिनके पास आप अपने सूबे के ये चारों बातें, तकाज़ा, किसी बात में रहबरी और कोई तजवीज़, ये सब चीज़ें आप लिख करके वाज़ेह तौर पर उन साथियों के पास जमा कर दें। वो हाँ जमातों के वक्त, जी हाँ जी हाँ जमातों के करवा। तो इसमें कौन कौन हो जाए, चार पांच साथी हो जाए। जी अलीगढ़ के कोई एक साथी हो जाए जी हाँ ठीक है, ये ठीक है भाई। सनोबर हैं, डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब हैं, लिख लीजिए भाई, कोई लिख लीजिए इसे। हाँ ठीक है, ठीक है भाई सनोबर हैं, डॉक्टर अब्दुल मन्नान हैं, भाई अब्दुल अजीज़ बाबा हैं और मुफ्ती शफीक हैं। हाँ ठीक है, मौलाना अहमद हुसैन साहब क्यों बना, ठीक है।
یہ 5 ہیں, کافی ہو جائیں گے. مفتی شفیق ہیں, ہاں بنگلور کی طرف سے, ہاں تو یہ 5 انشاءاللہ. بھائی سنوبر, بھائی عبدالعزیز بابا, مولوی احمد حسین صاحب, مفتی شفیق صاحب, ڈاکٹر عبدالمنان صاحب. ہاں 5 ہو گئے. بھائی وہ ہو جائے گا, وہ تو آپس میں مذاکرہ کر, کوئی طے ان کو کچھ نہیں کرنا ہے, تو سارے جمع کر کے ترتیب دے رہے ہیں. تو ہونا چاہیے نا. ان کو کچھ طے کرنا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا. جی فجر کے بعد کیا ہو بتائیے بھائی. ان کو بلانا بلا لے, میں ابھی کام شروع نہیں ہوا, کام شروع کرنا ہے, یہ تو جی. بادشاہ کے حوض جیسا ہو جائے گا. ٹھیک. کل ظہر کی نماز کے بعد فجر کے بعد کرو پہلے, فجر کے بعد کرو پہلے. مسجد بڑی مسجد ہے. ٹھیک ہے. ان کی ہمارے کیا نام ہے ڈاکٹر زبیر صاحب کی رائے یہ ہے کہ جو باتیں اس وقت مذاکرے میں آئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے پہلو بھی واضح کیے جا سکیں وہ کریں. اور ان کی رائے مولانا احمد لاٹ صاحب یا مولانا ابراہیم صاحب کے بارے میں بتائیے. اور کوئی رائے؟ پیچھے پھر کے دیکھیے. آپ کی رائے مولوی عبد الرحمن صاحب کی. چلیے اور بتائیے بھائی, اور کوئی رائے؟ جی اور بھائی, جی جی اور فرمائیں بھائی. جی جی اکثر بہت بڑا مجمع جو ہے ابھی رات کو سفر کر کر آئے گا. یہ ساری باتوں کا مذاکرہ اگر 10 سے 12 ہو تو 10 سے 12 میں وقت بھی زیادہ رہتا ہے اور مجمع کی تھکان وغیرہ بھی اتر جائے گی, حشاش بشاش رہے گا. فجر کے بعد کارگزاری ہو جائیں اور کارگزاری کے روشنی میں آپ حضرات جو اس مجمع سے کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں. باقی یہ جتنے ساتھیوں نے مذاکرہ, یہ بات بھی مشورہ طلب ہے کہ کارگزاری میں کیا سنائیں گے. ہاں کیونکہ ابھی تک جتنی کارگزاریاں ہوئی ہیں کوئی کچھ سناتا ہے, کوئی کچھ سناتا ہے, کوئی متعین چیز سامنے نہیں ہے, اور نہ وہ متعین چیز کوئی جمع کر کے لائے ہیں. یہ تو ایسا ہے تو جو تقاضے لے کے یہاں سے گئے تھے وہ سنائیں گے, اور ادھر ادھر کوئی بات نہ ہو اس کے اندر کہ کیا کرا وہ جو تقاضے پٹنہ کون مولانا احمد لاٹ صاحب. فجر میں کارگزاری ہو جائے زیادہ اچھا رہے گا. جو تقاضے پچھلی بار دیے تھے وہ انہی تقاضوں کی کارگزاری ہو جائے. اپنے مجموعوں کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اپنے لوگوں کے طور سے بیٹھیں. کارگزاری میں سرگرست ایک بات کی اس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ تمام حضرات اس مجلس میں ہوں. صوبوں میں اس وقت کام کے جو حالات وہ کر رہے ہیں وہ بتائیں کہ اس طرح ان حالات میں ہم کام کر رہے ہیں, اس کو آپ سن لیں تاکہ آگے اس کی بات ہو تو رہبری ہو جائے. اور کوئی رائے ہے بھائی؟ کارگزاری کے چند نکات آپ حضرات طے کرتے ہیں موٹے موٹے تاکہ پچھلے جوڑ سے اور اب تک کی باتیں سامنے آ جائیں. صوبے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور اگر کوئی خاص بات ہو تو وہ صوبہ اپنا بیان کر لیں. اس کے ساتھ اضافی طور پر 4-5 چیزیں تو پوچھ لیں, اور کچھ چیزوں اگر اضافی ہو ایسی صوبے کی خصوصی کارگزاری کی. وہ کوڈ لیس اسپیکر کہاں, مائک کہاں چلا گیا؟ چلو فجر کے بعد بیان میں طے کیجیے نا. جی نہیں, کارگزاری تو ہمیں 10 بجے ہی ٹھیک ہے. نہیں فجر کے بعد تو بات ہو جائے. فجر کی نماز کے فوراً بعد اگر 3 ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں جو 3 قابل کی زندگی گزری ہے اس لیں کہ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب بات کر لیں, اور پھر کارگزاری فوراً فجر کے بعد شروع کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا. اس کے بعد وقت دے دیا جائے, حضرات بیٹھ کر کارگزاری ضروری منتخب کر لیں. اس کے بعد 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان مکمل کام کے لینے کی بات ہے. اور مولانا ابراہیم صاحب گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملا ہے,
اور وہ جو بے چینی اور وہ جو اس طرح کی الجھن وہ ظاہر کی گئی ہے، وہ بیان کے اندر جو ہے کم سے کم پہلا جو کوٹ ہو وہ تو برہم والا ہو، اور یہ مولانا احمد لاٹ جو ہیں ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کر لیں، کارگزاری بعد میں کریں، پہلے آج کی جو یہ بے چینی ہے نا، اس کے لیے ایک بیان جو ہے اس میں کچھ اشارات بھی ہوں اور کچھ مرم بھی ہو، اور کچھ نے ہمت افزائی بھی چاہیے ہے. جی کچھ نے ہمت افزائی بھی چاہیے ہے. ایک دم کاروبار پہ تو بعد میں آئیں گے. مولانا احمد لاٹ صاحب کی بات فجر بعد میری رائے تھی مولانا عبد الرحمان صاحب کی بات ہو جائے. یہ حالات پورے مولانا عبد الرحمان صاحب پورے حالات سمجھا دیتے ہیں. فجر کے بعد ساتھی کی بشاشت نہیں رہتی، رات بھر سفر کر کے آ رہے ہیں. فجر کے بعد میں ہماری رائے مولانا احمد لاٹ صاحب کی بات ہو جائے. کارگزاری میں کچھ زیادہ نہیں ہے، ساتھی سب آ جاتے ہیں، یہ تفصیلی بات ہو جائے 10 بجے سے. مولانا اسماعیل صاحب آپ کی کیا؟ میری رائے بھی مولانا عبد الرحمان مولانا فیصلہ کریں گے، آپ رائے دیجیے. آپ کے ہوتے ہوئے اور کوئی نہیں فیصلہ کرے گا. یہ کب تک ہوگی مجلس؟ یہ مجلس کب تک ہوگی؟ تو وقت بتانے. نماز کب ہے؟ 6:25 پر نماز ہے. 1.5 گھنٹہ میری رائے ہے کہ بیان ہو جائے، اور 7:45 8 بجے تک. ہاں 1.5 گھنٹہ ہو جائے. جی مولانا ٹھیک، مولانا 1.5 گھنٹے میں ہو جائے گا. چلیے بھائی، پھر اگلی مجلس آپ کا طے ہوا ہے. نہیں جب شروع کریں گے تب سے 1.5 گھنٹے نماز کے بعد چلو گے. جی دوبارہ کب جمع ہونا ہے بتائیے بھائی. 10 بجے کی رائے آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں تو اس میں مولانا کے بیان کے بعد بھی آپ کو ذرا صوبہ وار بیٹھ کر یہ جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ بھی، اور کارگزاری آپ کیا سنائیں گے وہ رائے ملا کر اپنے صوبے کے ساتھیوں سے وہ بھی پھر سنائیں گے. 10 سے 12 دوسری مجلس ہونے جا رہا ہے. جی بھائی ٹھیک ہے جی. 10 بجے شروع کریں. 10 بجے ٹھیک ہے، تو کارگزاری شروع کریں گے 10 بجے. نہیں کافی ہے، دن چھوٹا ہے، کل ہی کا دن ہے، 9:30 بجے شروع ہو جائے گا. اچھا دن اندازہ یہ ہے کہ کارگزاری 1 گھنٹے کے اندر نمٹ جائے گی انشاءاللہ. کوئی ایسی لمبی چوڑی کارگزاری نہیں ہے، بہت سارے امور نہیں ہیں. میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہی دن ہے اور دن سردیوں کے چھوٹے ہوتے ہیں. اگر 9:30 بجے شروع ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. کسی ساتھی کو کوئی اگر ضرورت ہوئی وہ اپنا تقاضا پورا کر لے، لیکن اجتماعی طور پر 9:30 بجے سے شروع ہو جائے تو اچھا ہے. کیا شروع کرنا ہوگا؟ اس میں ختم ہونے کے بعد جو اجتماعی طور پر بیٹھنا یا جو کہ ہے نہیں وہ بیٹھنا، اور لیکن اس کے بعد پھر جو ساتھی کھڑے ہو کر کے 4 یہاں کھڑے ہو گئے 3 وہاں کھڑے ہو گئے، وہ جو باتیں ہوتی اس میں وقت بہت جاتا ہے. وہ نہ کریں، کام ہی سے متعلق ہو. جیسے بیان ہو گیا اس کے بعد بیٹھنا ہے، بیٹھ گئے، اب اپنا ناشتہ کر لیں، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں، پھر آنا شروع کریں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 9:30 بجے جڑنا ہے. ایک آدمی 9 بجے فارغ ہو گیا تو 9 بجے بیٹھ جائے، وہ اپنی جگہ بیٹھ جائے، اپنی تعلیم اپنا ذکر کرے، دعا مانگے. یہ تو بات آ گئی کہ 10 بجے. ہاں تو کارگزاری شروع کریں 10 بجے. ایک آدھا پونا گھنٹہ کارگزاری احوال سارے صوبوں کے 1 گھنٹہ، اور بعد میں آپ تفصیلی احوال سمجھائیں. آپ کے بارے میں رائے ہے اس مجلس کو سنبھالنے کی. فاروق بھائی کے بارے میں رائے، کیونکہ مخاطب وہی ہو رہے ہیں. جی بھائی 1 گھنٹہ کارگزاری، اس کے بعد 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بات کر لیں.
उन बातों को सामने रखते हुए जो कारगुजारी में आएंगी उनको सामने रखते हुए कोई बात कर ले, कौन करे? फारूक भाई के बारे में राय है इसमें तकल्लुफ? भाई राय दें जल्दी जल्दी। मेरी राय भी फारूक भाई की है। मैं बोल रहा हूँ भाई, फारूक भाई के जी अब्दुर्रहमान साहब ने पटने में बयान किया था, अगर वो हो जाए देखिए उनके अब्दुर्रहमान की राय है। फारूक भाई के मौलाना अब्दुर्रहमान साहब का ज़ोहर के बारे में जहन में अभी तो फारूक भाई की बात आ रही है। अभी आपके ये मजलिस आपके ज़िम्मे हो, ये अच्छा है मेरा ख्याल है। ये दवा चीज़ आ जाएगी सामने आपके, इसकी रोशनी में थोड़ी वो ज़रा शुरू से बैठ के सुनना भी पड़ता है। मेरी तबीयत भी अभी ज़रा ऐसी नहीं है, अगर मौलवी अब्दुर्रहमान साहब शुरू से सुने भी और उसी पर मुज़ाकरा कर लें इंशाअल्लाह, फिर कोई मौका होगा तो मैं छोड़ देंगे बाद में। सेहत का मसला तो फिर हम आपके कुछ राहत आराम के एतबार से साए वगैरह का कूलर का इंतज़ाम रहेगा इंशाअल्लाह? कूलर की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं रखता भी नहीं हूँ कूलर, क्योंकि इसमें मेरे घर में एयर कंडीशन नहीं है। सुभान मुमताज़ साहब क्या कहें भाई? फारूक साहब की बात हो जाए, कुछ बातें रह जाएंगी, तो मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ने पटना में भी खूब खोल के उनको समझा दे, मजमा मुतमईन होके गया था। इस मजमे को हमें मुतमईन करना है, ये मजमा एक घाटी में फंसा हुआ है। मेरे बारे में मैं अपने घर से कई दिन से लिख रहा हूँ, मेरी पकड़ धकड़ के लिए गाड़ियाँ आदमी बैठे हुए थे, मैं इनके घर में पना ली और फिर सुबह वहाँ आया मैं, तो अब तो वो इस पे नौबत आ गई, पकड़ना मारना, तो वो चाहते हैं झगड़ा करें हमसे और फिर हमारी बात बिगड़े और उनकी बात बने। तो हम इस मजमे को मुतमईन करना है, ये इनके दिल बहुत ज़ख्मी है, ये खाली बातों से फारूक साहब बात नहीं चलेगी, इस मजमे को मुतमईन करना है। और एक बात ये हुई कि वो जो 2 ख़त हैं, लोग अक्सर हमारे साथी उसको सुन नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, सुनी सुनाई बातों पे तसल्ली लेके बैठ रहे हैं। उन ख़तों में जो भाई ने कहा बहुत कुछ है, उससे समझ में आ जाएगी बात और समझानी भी आ जाएगी बात। असल में ये अर्ज़ है कि मतलब अहवाल तो पूरे मुल्क के आप हजरात के सामने हैं, आप पूरी मजलिस में 2.5 घंटा न रहें, कारगुजारी में दीगर अहबाब बैठकर हालात सुन लें, 1 घंटे की कम से कम आपकी मजलिस उस वक्त हो जाए। फारूक भाई आप पूरा कारगुजारी तो पूरे सूबे की अभी इस मजलिस में आ गई, अहवाल आ गए हैं, कारगुजारी सुननी है। असल तो रहबरी है इस उम्मत की। कुछ बात हिम्मत अफजाई की और साथियों को अपनी साथी हुदूद से बाहर न जाएं और अपनी आखिरत को बर्बाद न करें। जिद में आकर या उनकी जवाबदेही में किसी बात में हम बिल्कुल अपनी हद से आगे न बढ़ें और अपनी आखिरत को सामने कर चलें और काम को अपनी सही नीयत से लेकर चलते रहें और चलाते रहें, तो इंशाअल्लाह इस सब मसाइल का हल इसमें हो जाएगा। जालिम के साथ खुदा की मदद नहीं है, मजलूम के साथ खुदा की मदद है, मजलूम बन के रहने में ही फ़ायदा है। यही तो मुझे कहना है, इसमें क्या कहना। मेरी राय है कि दोनों ही की बात हो जाए जोहर के बाद। ये एक नशिस्त में सारी चीज़ों का खुलासा जवाब नहीं आएगा, इसलिए दोनों की बात हो। एक भाई फारूक साहब, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, जिसके लिए जो सहूलत है। अब्दुर्रहमान साहब हमारे तमिलनाडु के फरमा रहे हैं कि एक मजलिस फारूक साहब की हो जाए और एक मौलाना अब्दुर्रहमान साहब की हो जाए, ताकि पूरी तशफ़ी बख्श पूरी गुफ्तगू सैर हासिल हो जाए दोनों की तरफ से। तो ये वक्त मौजू फारूक साहब के लिए लग रहा है, हमारे अब्दुर्रहमान साहब को, और ज़ोहर बाद मौलाना अब्दुर्रहमान साहब। और ये जैसे मौलाना ने फरमाया कि कारगुजारी अहवाल तो आए हैं अभी, इसी की रोशनी में फारूक भाई कल बात कर लें और तफसील से बात है कारगुजारी में भी वक्त जाने के लिए, क्योंकि अहवाल वाज़े तौर पे आ चुके हैं। आ जा
आप चाहे फजर के बाद थोड़ा आराम कर लें तबीयत के मिजाज के अतबार से। ये अर्ज करना था कि जो खतूत लिखे गए हैं तो उन खतूत के बारे में भी हालांकि बाकायदा दस्तखत भी है उन खतूत के ऊपर और बहुत वाज़े तौर पे उसके अंदर इजहार ख्याल कर दिया गया है, मौक़िफ़ बता दिया गया है, लेकिन बरमला उन खतूत को भी झुटलाया जा रहा है कि नहीं ये इनकी तरफ से है ही नहीं खतूत, ये तो किसी और की तरफ से फ्रॉड करके। तो अगर ऐसा हो जाए कि इस वक्त मजमा बड़ा है इस जोड़ में और ये खतूत बात के दौरान ही पढ़ के सुना दिए जाएँ और जिन हजरात के खतूत हैं वो हजरात भी यहाँ पर जलवा अफरोज़ हो मजलिस में उनके सामने सुना दिए जाएँ। जैसे मौलाना याकूब साहब का ख़त वहाँ पे पढ़ के सुनाया था गोवा में और वो वहाँ पे बैठे हुए थे। हाँ हाँ नेरोल में, जी हाँ। ये दोनों उनकी सहूलियत के एतबार से जो जिनको मुनासिब तो हो गई ना वजह से इनको है और उनको और बात है। तो आगे के तकाजे भी हैं फारूक साहब, इसको तय फरमा। मौलाना राय है कि फारूक साहब 10 बजे कर लें, ज़ोहर बाद मौलाना अब्दुर्रहमान कर लें तो पूरी मुकम्मल गुफ्तगू हो जाएगी। इंशाअल्लाह खैर है। 10 बजे फारूक, ज़ोहर बाद मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, खैर इंशाअल्लाह। और ज़ोहर बाद उलमा काफ़ी तादाद में जुड़ने की उम्मीद है। कारगुजारी होगी उसके बाद बात होगी। हाँ कारगुजारी में यही यानी कारगुजारी क्या है फारूक साहब, ये बेचारे ये आए हैं ना इस वक्त हमारे ये यूनुस भाई बांद्रा, हमारे मौलवी यूनुस बांद्रा और दीगर अहबाब खड़े हुए थे। आपने रिक्कत महसूस की इनके रायों में, इधर से भी हमारे साहब कह रहे ये अपने बड़ों के सामने अपना थोड़ा सा दुख सुनाना चाहते, 5-10 मिनट इनके अहवाल सुन लिए जाएं, हल्की हो जाती है तबीयत बोलकर। ये मुख्तसर करें। हाँ मुख्तसर होनी चाहिए, तफसील मुकर्रर आ रही है, एक ही बात बार-बार आ रही है। हाँ तकरार ना हो बात की। हाँ ये ज़रूरी है सूबे वाले राय मिलाकर बात करें, इनफरादी बात ना आए, पूरे सूबे एक राय होकर कर। हाँ, जैसे फजर के बाद आपको बैठना है तो क्या कहना है क्या सुनाना है, आपस में मुज़ाकरा करके फिर एक आदमी को तयीद कीजिए कि वो उस बात को राय मिला करके कहे, सूबे की तरफ से हो, अफराद की तरफ से ना हो बात। ज़ोहर कितने बजे? अगर 12 बजे मजमा फारिग हो जाता है, 12-12:15 बजे, तो 1:30 बजे 1:45 बजे अजान, 2:15 बजे जमात। खाना कब होगा? उसके फ़ौरन बाद 12 बजे की मजलिस के बाद। अच्छा 12 बजे की मजलिस। हमारे सूबों में यही तरतीब है, क़ब्ल ज़ोहर खाना होता है आसानी के लिए, अगर कोई तरतीब दूसरी जहन में आती हो तो बात ठीक है। ज़ोहर के बाद मजलिस करनी है, फिर खाना कैसे होगा? ज़ोहर के बाद 1:30 बजे अजान, 2 बजे नमाज हो जाए, 1:45 बजे ज़ोहर, 2:15 अजान, 2:15 बजे जमात, ताकि खाना और थोड़ा आराम हो जाए। हाँ वो ये तो तय हो जाए ना जी ठीक है ना मौलाना, 1:45 2:15 ठीक है, 1:45 2:15 लिख लो इसको भाई। और ज़ोहर बात का तो यहाँ मौलाना अब्दुर्रहमान साहब का तय हो गया। उलमा में मौलाना इब्राहिम साहब, काफ़ी तादाद में उलमा बरार के भी आए हैं, मुल्क से तो आए ही हैं और सूबे के भी काफ़ी मुतवज्जह हैं। उलमा इस वक्त खूब करीब हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं, हमारे साथ दे रहे हैं हर जगह। मालेगांव में पूरी ताकत लगा दी थी कि उलमा का जोड़ना हो, तो 600 उलमा जुड़ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 4 दिन पहले की बात है। क्या भाई सबकी राय है मौलाना इब्राहिम साहब की जी उलमा में ठीक है माशाअल्लाह। ज़ोहर बाद मस्जिद फ़ारान करीब में है इंशाअल्लाह। असर के बाद मौलाना इस्माइल साहब इस वक्त चंद जो कलमात फरमाए उसको वाज़े करें कि असर के ये बहुत मुनासिब क्या भाई ठीक है? बस फिर मगरिब के बाद मौलाना इब्राहिम साहब कुछ हमें नसीहतें फरमाएं, दुआ फरमाते हैं। ठीक है जी इंशाअल्लाह। चलिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात ये है कि कुछ मसाइल के लिए आपका बयान और उस पर फारूक साहब क्यों बना 23 की फजर में कुछ मसाइल के लिए यहाँ बैठना चाहे तो उसका कोई मसला नहीं है, मशवरा जैसे अभी किया ना बैठेंगे। हाँ यही कर जो उमूर हमारे सूबे के हजरात देंगे, हाँ तकाजे देंगे, उमूर देंगे, उनको लेकर इंशाल्लाह हम बैठेंगे पीर के दिन जी इंशाल्लाह। लेकिन मजमा को फारिग कर देना है दुआ करके। जी
होने वाले हैं, वो दोनों करीब है, वो लोग क्या करेंगे? उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ, एक मिनट। आप वो लिख के दे दीजिए, आप वो लिख के दे दीजिए।